day in my life as a transition mathematics teachers. Transition! So this time, I will ask a random question to the students kung ano yung grade na makuha nila or nakuha nila sa math. Sige, Ako rin ay. ano yung grade mo sa math? 91 lang. So una kay 92. Gibabaan ni sir. Dili na mi best friends. Ganito. Ikaw. 75 karon 72. Ikaw. 75 karon 61. Wow! Ay, Ilan mo grado sa math? Hello, kabalo, sir. First quarter. 96. Wow, sana all. Ikaw. 92. Wow, sana all. Ikaw. Grado sa math. 26. Gini. Grado sa math. 73. Grado sa 23 man. Bagsak kay tapulan man. Grado sa math. 81. Bapo Sana man. all. 81. Gini. Grado sa math. Dito, sir. Gini. Grado sa math. 96. 26. Gini. Grado sa math. 78. Happy kayo. Gini. Grado sa math. Ako yung grado. Kalimot ko, sir. Kalimot ko. 70. Ano kaya? Gini. Grado sa math. 70. Ano, ika, sir? Ano, nakapink man na? Oh, ano naka-pink man ka? Valentine's ka ron. Ah,